I stay in China. My family, my government want me to stay longer, so I stay in China longer than expected. I just came back last month and early this month, to be honest. And brother called me that we Gwadar Port City, and I've seen a lot of excitement with most of the members, and they are very excited to come to Gwadar for the investment. They're very honest businessmen, and I'm very happy to note that their record is excellent. Many of them are. تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے اور ہم سب نے لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے. بہت درود السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ. In this context, I would like to bring in your kind knowledge that at the end of March 2022, Honorable Minister for Plantation and Commodities of Malaysia visited Pakistan and پھر انہوں نے اپنی خواہشات کا بھی اظہار کیا. جیسے 200 ایکڑ لینڈ انہوں نے مانگا کہ لے لیا جائے اور پھر انسینٹیو جو ہے وہ اسپیشل دیے جائے. اس کے علاوہ چائنا اوورسیز پورٹ ہولڈنگ کے چیئرمین جو ہے انہوں نے پورا اشورنس دیے کہ وہ بہتر ڈیل دیں گے کراچی پورٹ ٹرسٹ اور پورٹ قاسم سے زیادہ. ریجن میں جتنے پورٹ ہیں ان سے بھی زیادہ ان کو پرائز دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انٹریکٹیو سیشن بہت کامیاب ہوا اور خاص کر پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا سیکٹر ہے. ٹمبر جو سیکٹر ہے یہ بڑا مثبت اس کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ صرف گوادر کے لیے نہیں، میں سمجھتا ہوں صوبہ بلوچستان کے لیے ایک بڑا پازیٹیو انڈیکیٹر ہے. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کو پائے تکمیل کرے. سی پیک منصوبے کی تعمیر اور کامیابی کی سب سے بڑی وجہ بلوچستان گوادر میں موجود گہرے پانی کی پورٹ ہے. یہ پورٹ جغرافیائی لحاظ سے دنیا کی ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں سے عرب، ایشیا اور یورپ تک کم ترین فاصلے سے تجارت کی جا سکتی ہے. کہ گوادر میں سی پیک کے کل 14 ترجیحی منصوبے ہیں اور اگر گوادر پورٹ کو بھی شامل کر لیا جائے تو یہ 15 منصوبے بنتے ہیں جو سی پیک کے شروعات میں تعمیر کیے گئے ہیں اور تعمیر ہو رہے ہیں.
जिनमें से कुछ मंसूबे तामीर हो चुके हैं और कुछ तामीराती मराहल में हैं और कुछ मंसूबे अभी पाइपलाइन में हैं। 3 मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं, 7 तामीर हो रहे हैं, जिनमें से 2 तकमील के करीब हैं और 4 मंसूबे अभी पाइपलाइन में हैं। इनमें से नंबर 1 पर ग्वादर पोर्ट का मंसूबा है। नाज़रीन इकराम, चाइना इस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। यूँ तो चाइना के नए तजारती रूट के मंसूबे सारी दुनिया में जारी हैं, लेकिन चाइना पाकिस्तान में खसूसी तवज्जो इसलिए देता है क्योंकि एक तो पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात बहुत गहरे हैं और दूसरा पाकिस्तान एक तरफ से कराकोरम हाईवे के जरिए चाइना से मिलता है, जबकि दूसरी जानब से बहर अरब से ग्वादर पोर्ट के जरिए मिलता है। और तीसरी बड़ी वजह कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेशुमार मौके मौजूद हैं, इसीलिए चाइना पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहा है और वो पाकिस्तान की तरक्की चाहता है। दोनों मुल्क माजी में भी एक दूसरे की मदद करते चले आए हैं। नाज़रीन इकराम, सीपैक के तहत ग्वादर में मौजूद 4.7 किलोमीटर तवील 14.5 मीटर गहरी पोर्ट को माल बरदार बहरी जहाज़ों के लिए लंगर अंदाज होने और सामान उतारने के काबिल बनाया गया है। इस मंसूबे का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है, जिसके तहत आम कंटेनर्स उतारने के टर्मिनल्स, गाड़ियों के उतरने और चढ़ने के लिए टर्मिनल्स, जबकि गैस बरदार जहाज़ों के लिए भी गैस निकालने के इंतजामात किए जा चुके हैं। इसके अलावा ग्वादर में मुख्तलिफ इनवा इकसाम के सामान के लिए गोदाम भी बनाए जा चुके हैं। यूँ तो ग्वादर पोर्ट को 2016 में फाल कर दिया गया था, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक पोर्ट पर अपग्रेडेशन अब चलती रहेगी। नंबर 2 पर ग्वादर पोर्ट फ्री जोन का मंसूबा है। यह मंसूबा ग्वादर के इलाके में इंडस्ट्री को फ़रोग देने के लिए बनाया गया है। ग्वादर फ्री जोन में सरमायादारों को बेहतर सहूलियात और मौके फराहम किए गए हैं, जिसमें मुख्तलिफ इम्पोर्ट की गई मशीनरी पर खसूसी टैक्स छूट दी गई है, कारोबार में भी छूट दी गई है। सरमायादार यहाँ सरमायाकारी करके न सिर्फ टैक्स बचा सकते हैं, बल्कि इंडस्ट्री की ज़रूरियात के लिए मंगवाए गए सामान को कम लागत मंगवा कर पोर्ट से ही कम खर्च पर अपनी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं। ग्वादर पोर्ट जोन को 2 मरहलों में आबाद करने की मंसूबाबंदी की गई थी। फेज़ 1 मुकम्मल हो चुका है, जबकि फेज़ 2 पर आबादकारी हो रही है। नंबर 3 पर ग्वादर स्मार्ट पोर्ट सिटी मास्टर प्लान है। नाज़रीन इकराम, ग्वादर को जदीद स्मार्ट पोर्ट सिटी बनाने के लिए यह मंसूबा 2019 में मुकम्मल हो चुका है। मंसूबे के तहत ग्वादर की कदीम आबादी वाले इलाके को मॉडल तर्ज पर सहूलियात फराहम की गई हैं, जिसमें अंदरूनी बैरूनी सड़कें, पानी, सीवरेज सिस्टम, सिक्योरिटी और मुख्तलिफ दफातर कायम किए गए हैं, ताकि ग्वादर के मसाइल और शिकायत का फौरी हल किया जा सके। नंबर 4 पर पाक चाइना टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का मंसूबा है। यह मंसूबा 30 सितंबर 2021 में मुकम्मल। नंबर 5 पर ग्वादर ईस्ट बे एक्सप्रेस वे का मंसूबा है। मंसूबे के तहत ग्वादर में 6 लेन सड़क तामीर की गई है, ताकि ग्वादर में ट्रैफिक के मसाइल का हल हो सके और तजारती ट्रक ट्रालर को पाकिस्तान हाईवे और मोटरवे तक आसान रसाई हो और ग्वादर के आवाम को मुश्किलात ना हो। यह मंसूबा ईरान और अफगानिस्तान जाने वाले रास्ते को भी ग्वादर से मिलाता है। मंसूबे पर 94% काम मुकम्मल हो चुका है और ये रोड इसी साल खोल दिया जाएगा। नंबर 6 पर ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मंसूबा है। नाज़रीन इकराम, ग्वादर को ज़मीनी समंदरी रास्ते के बाद फ़िज़ाई रास्ते से जोड़ना भी एक अहम मंसूबा था, जिसके लिए ग्वादर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट तामीर हो रहा है। यह मंसूबा 2023 में मुकम्मल हो जाएगा। ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 7 पर ग्वादर में साफ पानी की फराहमी का मंसूबा है। पानी जो कि बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है, जिसके लिए ग्वादर में वाटर डिसलिनेशन प्लांट लगाए जा रहे हैं, जो समंदरी पानी को फिल्टर करके इस्तेमाल के काबिल बना रहे हैं, जबकि साफ पानी की सप्लाई के लिए सवाद डैम और शादी खो डैम से पाइपलाइन भी बिछाई गई है। इसके अलावा बलूचिस्तान में कच्ची कैनाल के फेज़ 2 और फेज़ 3 पर भी काम हो रहा है, जो कि बलूचिस्तान को हरा भरा बनाने और पानी के मसाइल का हल का बड़ा मंसूबा है। ग्वादर का यह मंसूबा 3 मराहल में मुकम्मल होगा, जिसका फेज़ 1 मुकम्मल हो चुका है। नंबर 8 पर पाक चाइना फ्रेंडशिप हस्पताल का मंसूबा है। यह मंसूबा ग्वादर को जदीद सहूलियात से आरास्ता करने के लिए अहम मंसूबों में से एक है, जिसके तहत ग्वादर में जदीद तरीन हस्पताल ज़ेर तमीर है, जहां हर किस्म की मेडिकल मशीनरी और लेबार्ट्री बनाई जा रही है। हस्पताल की तमीर में इंटरनेशनल मयार को मद्देनज़र रखा गया है। यह मंसूबा भी रवां साल मुकम्मल होने की उम्मीद की जा रही है। नंबर 9 पर ग्वादर में कोयले से बिजली पैदा करने के प्लांट का मंसूबा है। यह मंसूबा
گوادر میں انرجی کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے تعمیر کیا جا رہا ہے، کیونکہ گوادر میں بڑے پیمانے پر انڈسٹری لگنے جا رہی ہے، اس لیے وہاں کول پاور پلانٹ جیسے کئی منصوبوں کی مدد سے بجلی کی ضروریات کو پورا کیا جائے گا۔ منصوبے کی تعمیر کا معاہدہ 2021 میں ہو چکا ہے۔ نمبر 10 پر 1.2 mg ڈیسیلینیشن پلانٹ کا منصوبہ ہے۔ اس منصوبے کے تحت سمندری پانی کو صاف کر کے عوامی استعمال کے قابل بنایا جائے گا، جس میں 1.2 ملین گیلن پانی پر ڈے صاف کیا جائے گا، اور اس منصوبے کو رواں سال شروع کر دیا جائے گا اور یہ منصوبہ 1 سال میں مکمل ہو جائے گا۔ نمبر 11 پر 5 MGD ڈیسیلینیشن پلانٹ کا منصوبہ ہے۔ ناظرین اکرام، گوادر میں صاف پانی کی فراہمی کا یہ بڑا منصوبہ ہے، جس کے تحت روزانہ 5 بلین گیلن سمندری پانی کو صاف کیا جائے گا۔ منصوبے کا ٹینڈر فائنل مراحل میں ہے، جلد اس منصوبے پر بھی کام شروع ہو جائے گا۔ نمبر 12 پر بریک واٹر کے منصوبے ہیں۔ ناظرین اکرام، بریک واٹر گوادر میں موجود مختلف ٹرمینلز کو سمندری لہروں اور موسمی شدت سے محفوظ رکھنے کے منصوبے ہیں، تاکہ سارا سال تجارتی آمد و رفت جاری رہے اور بحری جہازوں کو پورٹ پر لنگر انداز ہونے اور سامان اتارنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ اس منصوبے کی فیزیبلٹی 2020 میں مکمل ہو چکی ہے، جبکہ منصوبہ ابھی فائنل اپروول کے مراحل میں ہے۔ نمبر 13 پر ڈریجنگ آف بریتھنگ ایریا اینڈ چینل کا منصوبہ ہے، جس کے تحت پورٹ میں جہازوں پر سامان اتار چڑھاؤ کے لیے اضافی ٹرمینلز تعمیر کیے جائیں گے، تاکہ بیک وقت کئی جہازوں کو پورٹ پر لنگر انداز کیا جا سکے اور سامان کی ترسیل کا عمل آسان رہے۔ منصوبے کی فیزیبلٹی اپروو ہو چکی ہے، جبکہ ابھی یہ منصوبہ پائپ لائن میں ہے۔ نمبر 14 پر گوادر فش لینڈنگ جیٹی کا منصوبہ ہے، جس میں گوادر پورٹ پر ماہی گیروں کی کشتیاں اور دیگر سامان تیار کرنے کے لیے انڈسٹری لگائی جائے گی۔ منصوبے کا تعمیراتی اجازت نامہ اور فیزیبلٹی رپورٹ مکمل ہو چکی ہے۔ اور آخر میں نمبر 15 پر کلین اینڈ گرین گوادر کا منصوبہ ہے، جس کے تحت گوادر کے ماحول کو صاف رکھنے اور فضائی آلودگی سے بچاؤ اور تحفظ دیا جائے گا، کیونکہ گوادر میں بڑی انڈسٹری قائم ہونے جا رہی ہے جو ماحولیاتی آلودگی کا باعث بن سکتی ہے۔ اس لیے اس منصوبے کے تحت گوادر کے ماحول کو صاف شفاف رکھنے کے لیے تمام تر جدید طریقے اپنائے جائیں گے۔ یہ منصوبہ بھی منظور ہو چکا ہے اور فائنل مراحل میں ہے۔